Assalamualaikum Ada warahmatullahi yang bisa bantu? Cuma aku Kristen di sini. Sister Madam, you know her. Yes. She's saying, Bapa, he gave birth to Oh my Holy Spirit in an goodness. egg, yeah, and that he became an animal, a bird. Does Oh that my make goodness. sense? Oh my God, Karyana. How Karyana, does that make come? sense? Do you understand, Karyana? I don't think she understand, Big Brother, because when she spoke, it's like, Yes. what actually you talk about, Karyana? I don't understand at all. You know what I mean? I understand, little, miss. And then, Karyana, you think that your father, that what Big Brother explained to you. Aku bahasa Indonesia aja ya, because after kamu nggak ngerti. Dia bilang, so jadi kamu berpikir bahwa bapak akan kasih telur, dan telur itu akan menjadi burung, dan burung itu akan menjadi itu Tuhan kau. Salah. Coba Exactly what terjemahkan. you explain. Coba bacakan. Dengar. Ya, aku mengerti yang dibilang Big Brother. Sama juga botolnya, kayak Kang Dito. Nih No, ya. you betul, because Karyana, wait. Where it's Botol juga walaupun bahasa Inggris. Jadi waktu your Yesus ya pray Elai lama sabachthani, kepada siapa dia berdoa? Bapak di surga. Lah kau bilang kau bukan Trinitas. What do you think? Loh, Bapak di Trinitas justru salah. Trinitas justru salah, Tritunggal salah. Tuhanku ada dua tahta, Bapa di surga dan anak. Sebelum dia anak bersama Bapa di surga begitu lama. Mana Big Brother tadi? Kau suka kali mau cowok ya? Ada dia di bawah, santai Ya, aja kau. perempuan perbada malas. Big Brother. Perbada. Takut dia. Do you know? Father with dulu, madam. Wait. Bentar. Bahasa kau pusing aku, nggak ngerti. Kau jangan sosok bahasa Inggris lah. Nah, biar aja bahasa Inggris, tapi aku ini lebih Dengar dia. lebih detail. Apa kau bilang? Big Brother, Yes, kalau dirimu ngomong terus, kalau dirimu ngomong aku turun, ya. Big Brother, She's scared of me, Big Brother, because listen to me, Big Brother, please. Listen to me. I think all the Christian special women. Madam botol, Big Brother, Madam botol. You are botol. You are absolutely botol. Because you say Udah ngomong terus. Ngomong terus. You said she's son, sometimes you said he's a God. Ngomong terus. Kadang-kadang dia bilang anak, kadang-kadang dia bilang Tuhan. Jadi memang Kristen ini tergantung kondisi. Kalau lagi terjepit, dia bilang dia anak. Apa dibilang tadi Bun, Madam? Apa dibilang tadi? Gitu. Listen to me ya, listen to me first, listen to me. If you want to stop your mouth, Karyana, lu punya otak masih kurang Karyana. Bagaimana kamu bilang kadang-kadang dia Tuhan, kadang-kadang dia anak? Hai ya, gimana kamu Karyana? Jadi bahasa Inggrisnya saya bisa. Nah, tapi Kang Dito dia suka kali kemarin di roomnya si Kian Santang berdua, mereka kayaknya mesra gitu ya, kayak aduh bercumbu gitu ya, maksudnya bercumbu tuh kayak ketawa-ketawa. Ya Allah Karyana. Enggak, kebanyakan ngomong perempuan. Nih, Bukan dengar nih. zamannya aku. Dengar kau. Bukan zamannya aku di sini cari laki-laki Karyana. Di sini kita cari kebenaran. Sorry ya. Kamu Cari bisa tanya sama tetangga aku, nggak ada. Tetangga kau. Tetangga kau Amsal kau. Bertonton gue nggak punya pacar, tahu. Tetangga Amsal punya pacar. Karyana, udah tua kita, nggak ada ngomongin pacar. Jadi kenapa kamu bilang gitu? Aku butuh laki-laki. Ngomongin amal. Ya, buktinya kau nyari Big Brother. Kalau berdiskusi kamu dengan siapa aja dong. Ngapain kau ngomongin gender? Mulutmu cerewet, aku turun lah. Ngapain kau Aku turun, mulutmu cerewet. Kalengnya kau. Big Brother, this madam is botol. Perempuan gatal kau. Laki-laki. Kalau laki-laki ku tengok happy kali mana Big Brother. Itu perasaanmu ye. Perasaanmu ye. Kau pikir ada yang mau sama kau? Masuk Islam kau juga.
Sekali kau. Memang perempuan sumber dari dosa. Nah, anehnya gini. You know what, big brother? What I said. Christian is so funny. You know what I mean? He said his followers Mana Jesus. motor, big brother. But then, silent, shut up. I'm fasting, Karyana. Don't tempt Shut me. up you. You shut up. You shut up. Sadap katanya. Kang Dito sadap. Sedap bar. Mie sedap kali. Mie sedap. Shut up. Sedap. Tengah otak, kamu setengah otak. Bye-bye. Aduh. Oh, udah dibuang ya dia ya? Atau dia kabur? Kabur dia? Turun sendiri, madam. Aduh, Karyana. Memang mereka ini kalau udah deket aku, gemetar dia, gemetar. Takut dia. Big brother, how are you? Very well, Alhamdulillah, sister. How are you? Ramadan Kareem to you, sister. Alhamdulillah, Ramadan Kareem. It's soon will be 4 p.m. here in my city. So I already cook everything for open my fasting, you know. So Alhamdulillah, Allahumma barik. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your fast, my ukhti. Alhamdulillah, Amin, Ya Rabbil Alameen. So you know what, brother? I've been goes to all the rooms, you know, like Darren, all the Christian room in No, ukhti, I don't know English, that, no. English room, you know, English channel. English live, yeah. I don't know Darren, sister, no. Oh my God, blasphemy as usual. But then, Selamat sore semuanya. but then I destroy them and it's blocking me. Block. All block me. MashaAllah, MashaAllah, my sister. No, it's just because, you know, I speak very straight, big brother. You know, my voice is so strong. And may Allah bless you, my ukhti. Oh, I mean, sometimes I'm a bit tough, big brother. But, you know, those kind of people, I think we need to speak that way. I cannot speak like you. 100%. You're so soft and you're so patient. I can't handle this kind of people. People who blaspheme me about my religion, prophet, my Allah, I'm going to destroy them. I'm sorry. I don't think Yes, I'm... we have to, ya ukhti. You think so? Likewise, ukhti, because they are not listening to us. They only use bad words, bad language for our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the Okay, reason, I agree. yeah, so the best thing is either leave that alive or because there's no point in talking to them, ya ukhti. Yeah. Even like, you know, when I listen to you talk, you try to talk to her, you so softly and you say quiet, my turn. You say that nicely, you know, big brother. I heard you. But she just keep talking. So I go up and I just destroy her and she ran away, like, you know. She ran Yeah, she away kabur, herself. yes. Kabur. She's kabur, you know. Because I've been you know, and you said, hey, this is my turn. Quiet, you know. You speak very softly, nicely, respectfully, you know. And then she just didn't want to hear you. That's why I come up and she just, you know what I mean. Jazakallah khair, ya ukhti. Thank you so much. Do we have any more Christians, non-Muslims, atheists, Buddhists, Hindus here? We can talk with all of them, inshallah. Azay, are you Muslim or Christian? Ajay. Siapa di sini roomnya apa namanya? Hostnya siapa ya? Hello, big brother. Yeah, hi, how are you? Oh, Al Jahra, are you Muslim? When you around the Kaaba, What do you mean? when you go to Arab, Arab. This silly thing. Are you Mekah. Christian? Are you Christian? Oh, Kristen ya? Yeah, Ngapain kau pakai nama Al Jahra? I am Christian. You know what, It's big okay. brother? Christianity, Those yes, people- yes. It's okay, it's okay. In Al You know Jawra, what? do you accept Jesus as your Tuhan? Yes, Jesus is my God. Okay, brother. When Jesus is your God, so when he needs a toilet, when he goes to the toilet, is he still Tuhan? Yes, no?
And you? What about you? When He Jesus goes asking to the you. toilet, He ask your question. asking you. Ask your He question. asking you. Don't When asking back. Jesus Jawab goes to the sebelum toilet, dia. yes, please, use your mind. When Jesus goes to the toilet, he's Tuhan now. So is Tuhan going to the toilet? Yes, no. Tuhan kau buang air besar. Tuhan kau. Yeah. Never mind. Never mind. Yeah. even an angel He's a didn't go to man. toilet. After that, yeah. Even He's a Gabriel man didn't at go to about toilet. 30. Even Gabriel don't go to toilet. Why your God go to toilet? Yes, why does your God He's a use man toilet? at about 30 years. After that, he back to... So when he was Checking a out. man, Yeah. he was What a about Checking man. out, brother. He You checking out God? from You the God? body and he go to God. When you just... You see in your God. Listen, Al Jawhara, When you got... listen, Al Jawhara, please. Listen. When he went to the toilet, was he Tuhan? Yes, no, please. Yeah, he's in man at about 30 years. After that, he back. Brother, please. After when that, he back. Listen. Before he went back, before the return ticket, yeah, What was about he a your Tuhan? Allah? You never to see your Allah. Kalau lagi dia ngomong, setan memang monyet kau listen. ini, dogi kau Al ya. Jawhara, he was 100% Tuhan and 100% manusia. So when inside the toilet, was he 100% Tuhan? Yes, no. But you never, you Tuhan, you God, you never Brother, to you're see your matching. God. You're machet now. Listen, use the toilet you now. match it. Listen. Yeah, you never see your God. Brother, you Si saw your God, Allah, si Allah. No, yeah? Listen. When your God was in the toilet, was it God? Yes, no. Never mind. He's in a man at about 30 years. Apaan sih ngomong kau dari tadi diulang-ulang, tolol banget kau. Kau nggak bisa bahasa Inggris, jangan ngomong kau, tolol. Yes. Never brother. mind. Brother, use your But mind. you use your mind. God, Do you have a mind? you Do you have a never, mind? Islam Use never your to mind. see. Dongo. Jadi itu Bapak di surga, mana mukanya? Mana muka Bapak kau di surga? Mana muka Bapak kau di surga? Di mana muka Bapak kau di surga? Di mana muka Bapak kau di surga? Mana mukanya? Mana? Dan gini teman-teman, lucunya gini. Coba kamu Temannya diam kau. Teman-teman gini. Yesus bermata biru, berambut blonde. Tuhannya bermata biru. You know what, big brother? His God, it's a blonde, blue eyes, and white skin. OMG. But we found out, tetapi tiba-tiba orang berkata, itu bukan foto Yesus. Ternyata kau kena prank, saudara. Your God is not your God. You know what? You know what, big brother? Jesus, regarding of the Bible, is gonna be black skin, not blue eyes and white. Oh my God. Al Jawhara, I asked you a simple question. He was a manusia, so he had to go to the toilet. So when inside the toilet, is he Tuhan? Yes, no, please. Macet. You can see your Allah. Your hair have brain? Your Allah. Oh, rupanya nggak ada otaknya. It's empty. Di kepalanya empty, saudara-saudara. Dihisap sama Tuhannya. Aduh, Tuhan kok bisa ke toilet? Jadi kalau dia jadi Tuhan kau udah digantung 2000 tahun nggak sesak ke toilet dia? Nggak sesak ke toilet dia? Tolol. Jadi si tolol ini, yang satanik ini di saat kau ke gereja minum darah.
Makan daging. You eat the flesh of your God in your church. That's satanic. Look at the handstand. Look at the handstand. It's Jew and Christian. In the list. Satan, Satan. Satan, Satan. In the list of handstand. Jeffrey, who ate the flesh, who drank the blood in the church. Yang makan daging dan darah di gereja adalah satanik. Di dalam film-film yang memakan darah itu adalah iblis. Iblis. Oh, iblis. Iblis. Kenapa kau memakan darah Tuhanmu? Kenapa kau memakan daging-daging Tuhanmu, iblis? Pampir. Yes, pampir. Pampir bersama satanik. Bersama Tuhan bermata 7 dan bertanduk 7. OMG. OMG. Oh. Do you have a brain, brother? Lucifer, you know Lucifer. Do you have otak, Al-Jahra? I don't think so. I don't think so. Tuhannya tidak makan babi, umatnya makan babi. OMG. Yesus nggak minum darah, umatnya minum darah. OMG. Yesus nggak makan babi, apalagi daging manusia. Dia Bani RW. Yesus for Bani Israel, datangnya Bani RW. Bani RW. Are you Bani RW? Yesus bilang, I come for Bani Israel, and then Bani RW who eating dog and fork said, Jesus is my God. But Jesus have a God. How come? How come? You said Jesus is a God. But Jesus have a God. OMG. 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 You so botol. Tolol. Bukan botol sekarang, dolo. Dongok dan tolol. You said, kau bilang Yesus Tuhan. Tetapi Yesus punya Tuhan. Oh my God. Kok udah 2000 tahun masih tolol? Padahal in your Bible, Jesus said he will go to his Father and your Father, his God and your God. Huh? He's a God, but he has a God. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Why you so tall? Why you so tall, Otan? In your Bible, explain that your God has a God.
Yesus. Mukanya berambut pirang, bermata biru. Sejak kapan Tuhan kau berambut pirang? You know what, big brother? The funny thing, he imagined his God with the long hair, but in the Bible, man who has long hair, it's gonna be a sin. OMG. What in mind you, Christian? Why you so tall? Do you have a brain in your head? In your head? OMG. Kabur. Kabur. Help. He said, help. 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 Dia bingung. Di dalam Bible-nya, iya ya, Yesus Tuhan. Kok punya Tuhan? Pusing dah gue. Langsung dia minum bodrek. Oh, tendongo. Masih mau kau datang? Why you so Apa dia? tolong? Itu enak banget itu dengernya. Why you so tolong? Amit-amit ya. Oten di dalam Bible-nya. Di dalam Bible-nya loh ditulis Yesus, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Katanya dia Allah juga. Terus dia pergi sama dirinya sendiri gitu. Aduh. Terus waktu katanya gini, Yesus itu adalah firman yang jadi daging. Oh gitu ya? Iya. Sementara si daging ini selama hidupnya berdoa, puasa 40 hari, sunat, gak makan babi. Pagi-pagi, Markus 1:35, pagi-pagi benar masih gelap udah berdoa. Tuhan kok berdoa? Kepada siapa kira-kira? Kira-kira doanya apa ya? You know what, big brother? There's one. I don't want to say surat because it's not surat at all. It's a letter. I say, you know what? Their Bible, it's not a kitab suci. It's not a holy book. It's tulime. You know what tulime? I'm guessing Sister Tulime must be from Gilalogy. Tulime, they're writing with many people. So we call in Indonesia, your Bible is tulime. What is tulime? Tulisan rame-rame. So the people who wrote the Bible, it's maybe more than 10 or 40 people. That's why. And the funny thing is this, sister, it's Tulime, but it speaks to you about Tulul, the biggest Tulul. The biggest, yes. It's so tulul. You know what I mean? It's so tulul. That's why I said, I think, Kristen, you need urgently go to hospital. Scan your head. Is it have a brain inside? I just wonder. I wonder if your brain has, if your head have brain. Because you can't think. It's Sister, the other problem is this, they say you cannot understand unless and until you don't have a Holy Spirit. That's they're saying, the Christians, yeah? But the Holy Spirit was an animal, a bird. So they have bird brains. That's the problem. OMG. His God can turn. His God, it's, in the Bible, you can find that God can be bored, He's a boring God. When he created this earth, on the day of 7, he asking day off. Your God, OMG, Christian, your God asking day off. Because the day of 6, he get
tired, and he asking for the permission for day off. So the Christian God gonna be have day off on, because the day of 7, if you account Monday, Tuesday, Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday, Friday, Saturday, the day of 7 it's Sunday. Why the Christian go to the Sunday church when his God have day off? His God has a day off. Hari libur. Your God is libur hari ke-7, which is Sunday. Why you go to the church Sunday? OMG. You go to the church, pray, but your God it's day off. Ow. Ouch. Oh my God. The God of Christian is a bit funny. The Holy Spirit, it's from the bird. Bird. OMG. So if you're asking day off for the day of 7, then he asking for the annual leave, like annual day off. Jadi kalau Tuhannya setiap minggu libur, bisa jadi dia minta libur tahunan. OMG. Oh God. OMG. Why you so tolong? Oten. Where are you? Come here. Talk to the mama. Mama gonna teach you. Mama gonna teach you that your God have a long hair, and your Bible, when you have a long hair, it's adalah laki-laki yang rambutnya panjang itu adalah apa? Suatu kehinaan. OMG. Why you so sadis lah sama Tuhan kamu, sadis banget lah. Why you so cruel with your God? You say your God hina. You say you curse your God. You know what, big brother? In Islam, our destiny it's in the hand of God. But in the Christian destiny, in the Christian belief, the God destiny in the hand of Romawi. Yeah. So his God died in the hand of army Romawi. Oh my God. When we are all everyone, you know what? Kehidupan, kematian, jodoh di tangan Tuhan. Ini terbalik. Kematian Tuhannya di tangan tentara Romawi. Hebat kali tentara Romawi, woy. Jadi kalau tidak tentara Romawi membunuh si Yesus, tidak ada Tuhan dong. So if there's no crucifixion, there's no God in the Christian, big brother. Last week was not crucifixion, yes? Oh, goodness. You know what? I said like that, big brother. When Jesus said, Eli, Eli, lama sabachthani, the God in the heaven doesn't care. He didn't want. He denied the ways of Jesus. In fact, you know, the God in the heaven, you know, give the ways of Iblis, you know, Judas, you know, Rabbi, and army Romawi. So the God in heaven ignored what Jesus prayed for. So if the Christian believe the crucifixion, it's, you know,
the nubuat from God, then it's mean the wish of the four, nasty bastard people, accepted by God in heaven. Right? You understand? Yes, I do understand, sister, and that's true. And just focus on this, my sister. After he was crucified, what happened to him? He went to hell. So God, first he was crucified by his Bapa because his Bapa didn't like him, and then he sent him to hell. So, which God who sent to hell then? Because I'm confusing here. How many God? Too many words. The Christian said he's God himself. 100% human, 100% God. How come human who his destiny in his hand of the God, you know what I mean? I'm confusing. How come, I'll tell you, sister. the destiny of the human can take off, can can kill the God who inside the Jesus. Oh my God. So it's Understand Christianity, my sister. You have to embody the Trinity. You have to embody the Trinity. So how do you embody the Trinity? You embody the Trinity by becoming a Christian who is 100% Gila, 100% 100% Gila. OMG. 100% Tibet. What? The second and the third, I didn't really hear what you said. 100%. 100% Gila, 100% Kuchluk, and 100% Tuluk. Kuchluk. 3 in 1. Kuchluk is not for them. It's not a good word, because kuchluk is sometimes a bit. No, it's not. It's not a right word to say kuchluk. Sorry. No, you have to say 100% gila, 100% dongo, and 100% tolol. Dongo and tolol. Okay, Dongo and Tolol. So 100% Yes. and 100% Tuluk. Exactly. What 100% gila, tolol, and dongo. Jadi gini, gilongo. So it's become gilongo. Gilongo, it's gila, dongo, and gila, tolol, and longo. Gilongo, right? Gilongo is gila. Lol, it's lol, tolol, and ngo, it's dongo. Longor. Yeah. Well, anyway, it's kind of, pokoknya semua gila and tolol and dongo, it's for you, Woten. And why? I don't understand that guy. It's run away. I didn't want to be proud of myself, brother, but when I talk, my voice is so strong. They can't hear my strong voice. Speak about the truth. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you for your efforts. Allah, Amin, ya Rabbil Alamin. Everyone who is working for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah subhanahu wa ta'ala bless them all. And these Christians that we have, Christians, we see you as brothers and sisters in humanity, okay? What we are saying here is we are trying to bring the aql inside your intellect and try to trigger your mind and your fitrah. Why? Because if you sincerely, as a ikhlas with mukhlis, mind and faham, you do tafakkur on what we are saying, what you have, my dear brothers and sisters in humanity, you know that it doesn't make sense. So why are you still blindly following this book, which is going to be a form of disaster for you here and hereafter? Because Jesus was never a Tuhan.
He never claimed to be a Tuhan. Yeah. Jesus was a Manusia. He was one of the mightiest messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. We believe in the miraculous birth of Jesus. We believe in all the miracles that He's done, but He's done through the help of Allah subhanahu wa ta'ala. Because why? Because He says in the Bible, I of my own self can do nothing. He's giving you the hints. So why are you then claiming Him to be Tuhan? He never claimed divinity. He said, the Father or the God, the Creator, is greater than everyone. We say the Creator is greater than everyone. He said the Creator is the merciful God and He sent me. So He was sent by the Creator, by Allah subhanahu wa ta'ala, as a messenger, not as a Tuhan. And also, big brother, you know what I mean? Like, before he came, there's a Musa, Prophet Musa alayhi salam, who came before, 100 years before Jesus. And for example, if God will come down to this earth, all the message from the prophet will be the same. They will spread the information that one day God gonna go down to that place. You know what I mean? Because this is a big things. So if it is big things, if God gonna go down to this earth, I'm really sure, you know, everyone will talk about that, included the angel, the malaikat, and also the prophet. What do you think, big brother? 100%, sister. Focus on this now, brothers and sisters. Okay, so when Jesus was here, if you look at history, He spoke to no more than 20,000 people in His locality. Okay, the population of the earth at that time was 30 million. So 20,000. Take out the ratio of 30 million is equal to 0.004%. So God came down, according to Christians, He spoke to 0% of people. Can you imagine this? God is here now. He's telling you and giving you the message, and He's here for humanity, and He's here within His locality, in His village. He goes to His city, He speaks to no more than 20,000 people, and you make Him Tuhan? How? Yeah. And also, you know what, big brother, imagine, you know, we notice in the all holy book, every time something happened, like, you know, when God, you know, give a wahyu to the one of the prophet, it's always Jibril or Gabriel who come down, you know. So it's mean every important point happen in this earth, it's always Gabriel came to this earth to speak to the prophet itself, you know what I mean, or to the women when Isa alayhi salam, before the Maryam pregnant, you know, Gabriel came and speak to him. Same with Ibrahim when Sarah, you know, when Abraham or Ibrahim, you know, meet Gabriel, and Gabriel said, Sarah, you're gonna have a kid. You know what I mean? So every important things happen in this earth, it's always Gabriel come down to tell us what will happen. Don't you agree with that, big brother? Yes, my dear sister. You know, Jibreel alayhi salam, he is the one who gives the wahi. Yes, I understand that, my sister. But the thing is this, these guys make Gabriel and told them that this is the Ruh al-Qudus that he made in own senses, and then they make him Tuhan. They said that Ruh al-Qudus is Tuhan. So we said to them, look, how come you can have a Tuhan sending a message to another Tuhan who is a Manusia, who is Jesus? Because he doesn't need any message, he's Tuhan anyway. But if he's Tuhan, this is Tuhan, that is Tuhan, he doesn't know anything, so how come he's Tuhan then? Yeah, what I want to say, imagine all the prophet doesn't have or didn't know or didn't even speak or didn't even spread about one day God gonna going down and become a human being. So imagine all the prophet, when God itself go down and become a human, I think all the prophet will sing like, what did God want? Why he didn't want to tell us that one day he gonna come to this earth? So I explain in Indonesia, brother, ya. So kalau memang ya Tuhan itu akan turun ke dunia ini tanpa memberitahu nabi-nabi sebelumnya. Kalian tahu nggak, nabi-nabi pada duduk tuh di sorga bilang, ini Tuhan apa-apaan ya? Kok gue nggak dikasih tahu kalau Tuhan turun ke dunia?
nabi-nabi pada bilang lah, gue kemarin jadi nabi, jadi rasul, ngapain ya gue di sana ya? Kok ajarannya beda? Lah gue ngajarin satu Tuhan, kenapa Trinitas? Kenapa Tuhan datang ke bawah dan jadi bilang Trinitas? Ya malaikat, nabi-nabi dan rasul, demo deh. Pasti nabi-nabi bilang, itu Tuhan kerjaannya apaan sih? Ngapain dia datang ke bawah? Kita kagak dikasih tahu. Lu ada kasih tahu kalau Tuhan itu 3? Kagak. Rungkat ya? Big Brother pergi deh. Aduh, Tuhannya nggak ada kerjaan kali ya. Aduh. Jadi itu nabi ya, 23 nabi sebelum si Isa atau Yesus akan demo deh. Apalagi katanya kan Abraham itu bapak seluruh bangsa, seluruh nabi ya. Terus Abraham bilang begini, sejak kapan Tuhan ngasih tahu gue kalau dia itu 3 ya? Perasaan gue ingat-ingat kagak ada toh. Kagak ada ajaran Trinitas. Terus si Abraham ngomong tuh sama yang lain-lain, lu ada denger nggak cerita Trinitas? Kagak ada. Terus si Musa bilang, iya ilah gue juga kagak ada. Statement gue pada bilang, Israel Tuhan lu 1. Kenapa jadi tega? Kagak tahu lah gue. Kerjaan siapa tuh? Ternyata si Paulus mengobrak-abrik cerita Tuhan. Aduh, itu gua pengen banget tuh ngeploin si Paulus itu. Kenapa? Jahat amat ya. Bener gak sih? Ya iyalah. Nabi-nabi pada demo dong. Ya, gua dulu dibakar, kata Abraham, gua dibakar katanya. Terus pokoknya gua dulu dibuat sedih lah. Kenapa jadi terakhir yang gua ajarkan satu Tuhan yang jadi 3? Apalagi si Musa, lah gua sampai masuk ke dalam laut. Gua ngajari satu Tuhan. Gua jadi 3 ya. Waduh. Ini Tuhan kagak punya prinsip amat. Lo pada pernah lihat gak kalau manusia demo mah biasa nih. Nabi-nabi demo kagak gimana ceritanya. Nabi demo Tuhan. Ngapain sih lu ngirim-ngirim gua bilang satu Tuhan sekarang lu bilang tauhid sekarang lu Trinitas. Aduh, amin dah. Siapa yang mau lanjut lagi? Otennya udah kagak ada. Hotelnya lagi. Keren tuh Oten kalau ada madam loh. Gak berani mereka. Apa dekku? Ketakutan itu Oten kalau ada madam. Mana berani mereka naik? Aku udah jambak-jambakin gak ada yang mau naik loh. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Kita ini bicara sekeras ini, bukan kita benci, kita sayang sama lu pada teh. Lu bayangin ya, kita ini tiap hari ya live begini ya, kita akan spend untuk beli pulsa atau wifi untuk bicara apa? Emang kita dapat apa, Ten? Lu pakai dong akal lu. Kok bisa Tuhannya bisa plan-plan? Aduh, apalagi siapa tuh yang dia tuh penghujat tuh si apa bulu-bulu itu siapa namanya? Pendeta bulu-bulu siapa namanya? Hah? Yusuf Manubulu. Pendeta bolo-bolo. Sini lo. Jangan beraninya ngomong sendiri lo. Sini lo.
si bolo-bolo. Nama Yusuf. Katanya Tuhannya bahasa Aramaik namanya Yosef. Kalau harus bahasa Hebrew harusnya Joseph. Ini Yusuf. Cinta banget ternyata. Jadi penghujat ini sebenarnya dia tuh pengen banget jadi Islam. Tapi malu. Kok enak ya orang Islam? Kenapa? Semua di dalam Al-Qur'annya sama. Apa yang dalam Al-Qur'an ditulis sama, umatnya sama. Lah kita di dalam Bible Yesus dikafani. Kok jadi peristiwa umatnya dipetiin? Beda amat. Lalu tahu pada yang namanya orang mati dikafani ya pasti Islam. Kok jadi Yesus? Anehnya si Yesus udah 2000 tahun gak pakai baju. Ini yang meninggal udah dikasih baju, dikasih makeup lagi. Aduh. Kalau Tuhan lu kan itu terpampang ya, pada lihat semua tuh dia nggak pakai baju. Nah ini orang mati loh, dikasih baju, dikasih sepatu. Kalau perempuan dikasih apa lagi ya? Dikasih baju pengantin, dikasih makeup. Makeup coy. Itu cacing juga pada ngomong ini gila ya. Ini Oten hidupnya gila, mati pun gila. Udah mati dipakein makeup, emang siapa yang lihat lu? Nah ini gila forever nih. Jadi dia bilang, oh Tuhan kami bangkit, tulul. Proses kematian juga di mana-mana. Kalau kita mati, ya tubuhnya mati, rohnya bangkit. Ya bangkit ke atas. Gak perlu jadi Tuhan. Lu kalau mati juga rohnya bangkit. Masa rohnya nyongsep? Gak perlu jadi Tuhan dong. Semua proses kematian itu yang mati tubuhnya, tapi rohnya naik ke atas, nggak tahu gue kemana. Buset dah. Apa spesialnya Tuhan lu? Tuhan gue dong bangkit. Lah gue bilang kaki gue dong bangkit juga. Ya tubuhnya memang mati, tapi rohnya ke atas. Masa ke bawah? Oten. Makanya ya, yang dimakan itu yang benar. Aduh. Masa masih beli goreng putih dah? Tinggal 4.000. Masa nasi ya Bapak? Goreng apa? Itu gorengan Mahal. di warung beli. Biasa tempe. Di-mute dulu ya Pak tempenya. Tempenya di-mute dulu. Ini puasa Pak, jangan ngomong-ngomong tempe. Tempe itu dimakan nanti setelah puasa, setelah buka puasa Pak. Okay, back to the God again. Back to the God who have a God. OMG. Tuhan yang mempunyai Tuhan. OMG. OMG. Why you have a God who has a God? Itu sangat membagongkan, saudara-saudara. Bala-bala. Kalau ku tantang suatu pertanyaan, bala-bala, cobalah kau minum racun sambil memegang ular. Apakah kau bisa hidup
saksikan. Apakah benar waktu kau minum racunnya minum aja setengah gelas baygon? Oh ya ini. Oh udah talang ini. Ini nih. 3 ini. 3 lembar. Ya, nanti 1 di sini. Ya, taruh tanda tangan dia. Ambil pulpen, kamu tanda tanganin. Ada suatu kejadian yang sangat spektakuler. Aku ada lihat satu pendeta yang katanya dia bisa menyembuhkan orang sakit. Hai Bapak Pendeta, kenapa kau menyembuhkan orang sakit? Sembuhkan dulu kepalamu. Ya, memang kalian butuh orang-orang yang bisa menyembuhkan kepalamu. Ya, okay. Now, I asking you to have something. Kamu harus minum baygon setengah gelas dan memegang ular dalam 5 menit. Apakah kau masih hidup? Atau kau akan bangkit seperti Tuhanmu, tubuhmu metong dan rohmu bangkit? So nanti kalau itu terjadi kau akan bilang, ternyata bukan Yesus aja ya, gue juga bisa. Tubuh gua metong, and my roh bangkit ke atas. And then setelah bangkit ke atas kau dilempar, ditendang, kau masuklah kau ke neraka jahanam. Terus gue bilang, "Hai Oten, enjoy your neraka." Yeah, I like it. Enjoy your neraka ya. See you nanti kalau sudah kiamat. Bye-bye forever. Woi, untung lah ya kita ini otaknya nggak kayak Oten. Yang paling gila ya teman-teman, kok bisa Bapak di surga memberikan keinginan keempat oknum jahat? Siapakah itu? Iblis, Yudas, Rabi sesat, tentara Romawi. Kemauan mereka yang mau membonbon si Yesus ini dikabulkan oleh Bapa di surga. Karena waktu Yesus bilang Elai Elai lama sabaktani, bapaknya cuek. Bapaknya bilang ya udahlah, kau dibun-bun saja supaya menebus dosa. Jadi Oten kalau dia korupsi, berzina, yang nebus Jesus. OMG. Kok bisa ya? OMG. Teologi macam apa sih ini? Itu ya, kalau ada gogok kan mereka dibilang gogok ya. Di luar Bani Israel seperti memberi remah-remah roti kepada gogok. Kepada anjing. Terus si anjing bilang nih, ini gue gak mau disamain sama Oten. Kenapa anjing? Karena gue walaupun gak punya otak, tapi gue punya insting. Aku tahu siapa Tuhanku. Masa si Yesus punya Tuhan dibilang Tuhan? Anehnya,
Tuhannya selama hidup asik beribadah aja. Kok Tuhan beribadah sih? Tuhannya pagi-pagi udah sembahyang, doa, umatnya seminggu sekali. Aduh, gimana sih? Aduh. Nora, naik kok Nora. Mari kita mainkan Nora. Aku melihatmu Nora. Mari kita bantai si Oten. Tahu nggak kalian? Aku tuh kalau diskusi, aku dibilang kayak gini. Hei Nora, situ orang katanya. Hei. Selain tolol, kau juga buta ya. Nama aku Madam Amina. Madam Amina 2. Yeay, kalau gua bisa 2, bisa 3, bisa 5. Tuhan 1 dong. Makanya kalau gua Madam Amina 2, jangan lupa 2-nya ya. Tuhan 3. Buset dah. Kalau coba bayangkan kalau Tuhan 3 ya. Nih ya, misalnya gini ya. Gua mau cabut nyawa si boy lah katanya. Kata si Tuhan 1 nih, Tuhan kedua. Jangan. Itu kesayangan gua. Jangan lu sentuh-sentuh ya. Datang yang ketiga. Hei, enggak. Gua mau Bun si Roni. Mau ku habisi itu hidupnya. Tuhan 1 tahun 2 sudah tepuk-tepukan. Berantem. Akhirnya 3 Tuhan ini berantem. Kenapa 3-tiganya memiliki keinginan berbeda? Ya Tuhan berantem. Buset dah. Yang paling gila nih begini ya. Aku pernah dengar nih ada salah satu pendeta bilang, yang rubah-rubah ya ada anak setan. Terus gue mikir perasaan gue ya, gue baca-baca Bible ya. Yesus namanya kan Yesua Masia. Terus kenaikan Isa Al-Masih juga, kenapa lu tukar jadi kenaikan Yesus Kristus? Emang siapa yang ngasih nama Yesus Kristus? Kakeknya? Bukan. Neneknya? Bukan. Pamannya? Bukan. Siapa yang mengganti namanya? Kagak tahu. Itu si Yunani itu. Buset dah. Emaknya aja kalah. Emak Tuhan kalah. Nama dari emaknya dikalahkan oleh orang lain, coy. Buset dah. Tapi yang paling gila ya, kalian ini harus mikir ya. Di Kristen itu kenapa ya Tuhannya suka sekali? Suka sekali siapa? Pesundal. Menang banyak pesundal. Masuk surga duluan, woi. Si Hosea disuruh mencintai pesundal. Gimana ceritanya? Pantesan ada beremas-remas. Beremas-remas buah apa ya? Nggak berani ngomong dah gue. Puasa. Aduh, buset. Yang paling kagak terima gue masa buah dadal. Katanya seperti buah anggur. Buah dadal 2, buah anggur kan tumpuk-tumpuk. Kagak terima gue. Buah dadal kayak buah anggur. Coba cewek-cewek, mau nggak lu dibilang buah dadal lu kayak buah anggur? Aduh,
kalian ini oten-oten, jangan mirroring ajaran lo. Di dalam Bible-mu, Yesaya ya, kalian itu harus mencium batu bara, menghapus dosa. Aduh, itu batu bara yang masih merah itu, wah, bibir kau tuh, gitu. Gitu. Terhapus dosa lo, baca tuh Yesaya. Oten, dongo lo. Makanya punya Bible itu dibaca. Pencium batu. Di dalam Bible-mu bertaburan ada batu. Kerjaan tiap hari. Itulah orang-orang yang merasa dosanya udah ditanggung sama Tuhannya. Jadi nggak pernah baca Bible. Lu cium batu bara yang masih merah itu untuk hapus dosa. Makan tai pun ada. Ada yang masih mau ngobrol lagi sama gue? Oke, apa yang mau kita bahas, woi? Mencium batu bara, menghapus dosa. Di Yesaya, sebentar ya guys. Yesaya 6,7. Aku nggak mau bilang ayat, ini bukan ayat. Nih, aku bacakan ya di kitab Sadamu. Buka, bongkar. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosa-dosamu telah diampuni. Dia menyentuh mulutku dengan bara itu dan berkata, bara ini telah menyentuh bibirmu, kesalahanmu telah dihapus. Menyentuh batu bara. Buset dah. Jadi kalau hari ini lu mau berzina, besok-besok ada bata, lu bakar, terus waktu merah-merah, gitu ya. Kalau mau lebih bersih-bersihnya muncung kau itu, kok gini, ini batu bara yang gede ini, 3 kali. Kalau bisa kok emut batu baramu. Terhapuslah dosa-dosa kau itu. Terhapus nyawa kau terbang. Ya jangan dicium lagi, diemut aja. Capek juga gue. Pasien berikutnya. Kepada oten-oten yang berani naik ke atas, dipersilakan duduk di sebelah kanan Tuhan. Halo RW. Halo Rij. Oh kepencet. Oke lah. Kau suka mencet ya? Oke. Hey. Wow. Aku mau berbicara ya. Kita akan membacakan satu ayat yang menggemparkan. Oh, jangan. Kenapa? Masih puasa. Oh, yes. Puasa tidak boleh membaca ayat-ayat yang menggemparkan. Oh, oke. Tapi, mengerikan sekali ayatnya. Kenapa ada meremas-remas ya, gue? Oh, oke. Kalau ada, kalian tadi bilang, Madam, bacakan Amsal. Oh, jangan. Amsal itu tidak boleh dibaca sebelum kita buka puasa, kawan-kawan. Karena ada kata memuaskan.
Memuaskan birahinya bukan satu kali, sampai pagi, bos. Sampai pagi, bos. Ya, Oten ini memang greedy, tamak kali kok Oten. Dia memuaskan birahi sama tetangganya waktu suaminya pergi, bukan satu kali aja, sampai pagi, coy. OMG. Oh, Kristiana lah kau deh. Kenapa kau lari? Jadi teman-teman, kalau sampai pagi dia memuaskan birahi, itu laki-laki setidaknya makan daging kuda berapa ya? 3 kilo kali. Sampai pagi, bos. Kenapa kau naik turun? Kau mau mengalahkan Tuhanmu. Naik turun. Ya, ngapain kamu naik? Bentar. Apa ini bentar-bentar? Tadi bilang kepencet, sekarang bentar-bentar. Apa mau kau? Apanya bentar? Woi, berapa lama? Apa mau kau bahas? Diam. Bersih. Hah? Aduh, ada anaknya, weh. Kau kalau diskusi jangan kau bawa anakmu. Sufi? Halo. Sufian Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, terpecet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RVZ, apa? Kamu mau ngapain? Ngejek di atas ini kulihat. Apa? Kok menghina agama lain kulihat di atas ini. Kepala bapak kau. Makanya kalau punya Bible tuh kau baca dong. Inilah tololnya, kenapa? Katanya Islam menghina. Coba, kita ini bilang Yesus itu nggak disalib, tapi kau bilang Yesus dibun-bun. Kita tidak pernah menggambarkan Yesus Al-Masih itu rambut pirang, panjang, mata biru, kulit putih. Kau tahu nggak dalam Bible kau? Laki-laki berambut panjang dibilang hina. Manalah kau tahu itu? Jadi orang yang mengaku katanya dia mencintai, dia bilang, tetapi dia mau Yesus itu dibon-bon, ya, digambarkan rambut putih, rambut pirang, ya, kulit putih, mata biru. Padahal di dalam Bible-nya tertulis bahwa yang laki-laki rambut panjang itu adalah orang terhina. Memang tolol kau. Mau kebacakan ayatnya? Kau ngomong apa sih? Kau kumur-kumur ya? Apa kau bilang? Aku bicara ini. Itu tertulis di mana? Coba tunjukkan. Apanya? 1 Korintus 11:14. Memang tolol kau. Aku Kristen, nggak tahu ayatnya. Tolol kau. 1 Korintus 11:14. Baca. Dibacakan. 1 Korintus 11:14. Iya, kamu bacakan situ. Kepala bapak kau, kepala kau. Tolol, nggak ada ilmu kau. Monyet, turun kau, sotan. So kau mau ngambil perhatian aku, dongok kau, ngapain kau ke atas? Adik-adik yang cantik, tolong dibacakan 1 Korintus ayat 11, 1 Korintus 11 ayat 14. Sri. Si Sri lagi masak kolak nih. Mami Safa. Ya, Madam. Tolong dibacakan 1 Korintus 11 ayat 14. 1 Korintus. 1 Korintus 11. Sebentar, Madam. Ini HP aku agak beri lagi. Bentar. Bukankah aku yang baca? Oke, sayang. Korintus 11 ayat Ya, 14. silakan.
Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Oh. Coba siapa yang hina Tuhannya, sayang? Siapa yang menghina Yesus, sayang? Kenapa rambutnya Yesus panjang padahal dalam Bible-nya suatu kehinaan bagi laki-laki jika rambut panjang? OMG. OMG. Duh, jangan kau. Jadi si... Ya sayang? Ya, istol Kita kurang nyolot. OMG-nya kurang nyolot kayak madam. Oh, gimana? OMG. OMG. Jadi si Rich ini jangan dinaikkan lagi. Kenapa? Dia ingin mencari perhatian. Kok dongok? Tulul. Ngapain kau ke atas? Bukan lawanku kau, sayang. Jangan bilang saya. Sayang hanya untuk adik-adikku yang manis-manis ini di sebelah aku saja. Si Oten. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Kemana lagi si Oten di kepalanya? Oten! Ada otak di kepalamu. Cobalah kalian bayangkan. Katanya kita yang menghina. Sementara ini 1 Korintus 11 ayat 14 nih. Yang buat siapa dong? Oten. Siapa yang nulis ini? Kurang kerjaan dia ya. Kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, sementara tuannya berambut panjang. Berambut panjang dan lebat. Dan halus, nggak tahu ya, nggak pernah sentuh gua. Bagaimana mereka tidak menghina? Dibilang rambutnya panjang, kehinaan. Dibilang dia terkutuk. OMG, di dalam Islam yang terkutuk itu iblis. Di dalam Korintus yang terkutuk Tuhan. OMG. Ya kan, kenapa ini? Kenapa kau bilang kami menghina? Kami itu tidak mau. Orang baik seperti Yesus Al-Masih tidak mungkin bisa dibukain bajunya, ya kan? Dihajar brutal seperti foto yang ada di dalam tiang salib. Sebenarnya gue pengen beliin baju dari H&M untuk Tuhannya. Kalau nggak dari H&M, dari mana ya? Pakai sarung gajah aja lah. Aduh, gimana nih? Love you too, Mbak Nia. Oh yes, of course, yeah. Boy tolong. Kau bacalah Bible-mu. Inilah ya kenapa saya bilang mereka ini ya katanya mencintai Yesus, tetapi Yesusnya bilang, aku datang hanya untuk menyelamatkan domba-domba yang sesat dari kaum Bani Israel. Lu Bani apa? Bani RW. OMG. Bani RW ngaku Bani Israel. Ada juga yang bilang begini, ya kami ini Bani Israel secara rohani. Emang ada ya dalil secara rohani? Aduh. Jadi rohani berarti nggak kedengeran ya, Madam? Gimana? Secara rohani berarti cuma rohnya doang. Berarti dia
Berarti dia dianggap Bani Israel waktu dia metong. Ya kan, cobalah. Kita kadang-kadang kita nggak mengerti ya kenapa ya mereka ini menghujat Tuhannya sendiri. Udah Tuhannya dibun-bun, dibilang terkutuk, digambarkan rambut panjang. Udah dia di surga pun waktu dia di gereja. Marilah kita memakan daging Tuhan dan meminum darah Tuhan. Aku bilang kejam nian kau. Udah nggak ada pun orangnya, kau bilang minum darahnya, padahal kau minum tua wine, anggur. Aduh, udah pergi dia, kau bilang kau makan dagingnya. Wah, waras nian kau. Ya, gimana tuh, darling? Nih. Mereka selalu bilang ya, oh katanya, itu si Yesus pernah bilang, jadikanlah semua bangsa murid-murid. Sekarang saya tanya, waktu ada manusia yang hidup 2000 tahun setelah Yesus tidak ada, bilang Yesus Tuhan. Tetapi murid yang hidup di zaman dia, dibilang murid. Kenapa ada manusia hidup di zaman Yesus, waktu dia berguru sama Yesus, dia bilang itu murid, itu gurunya, bukan Tuhannya. Tetapi manusia yang udah hidup di zaman, hidup di 2000 tahun setelah Yesus tidak ada, dia bilang Yesus Tuhan. Kenapa nggak kau bilang 12 orang yang berguru itu jadi muridnya? Bukan jadi umatnya. Kenapa kau bilang dia itu guru? Kenapa kau bilang dia itu Tuhan? Kenapa Tuhan mau bilang itu 12 murid? Baca ini Bible. Matius 10 ayat 5 sampai 8, larangan ya, pesan Yesus terhadap 12 murid. Adikku sayang, bacakan Matius 10 ayat 5 sampai 8, adikku sayang. Adikku. Baca. Matius. Masih goreng tempe ya? Berapa madam? Matius 10 titik 2 5 sampai 8, darling. Bacakan host. OMG. OMG. Harus lantang ya seperti diriku ya. Madam. OMG. Silakan host. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Stop sayangku. Nih. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Yesus berpesan, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, saudara-saudara. Jangan menyimpang ke bangsa lain. Atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tugo, selamat sore Tugo. Ya, selamat sore Tugo. OMG ini rupanya madam. Horny dia dengar suara gua. OMG. Oh, dia hanya sebentar saja. OMG. Aku lanjutkan ya. Bebas madam ya. Oke, darling. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Hey. Lo bilang jadikanlah sebuah bangsa murid lo. Sekarang kok ada Matius 10 ayat 5 sampai 8 menyatakan janganlah kau. Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. OMG.
Pergilah dan beritakanlah. Titik 2. Kerajaan sorga sudah dekat. OMG. Terus kalau kerajaan sudah dekat gimana? Kan sudah tebus. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Oh, ternyata ada ajaran cuma-cuma. Oke. Jadi, di mana katanya pergi ke bangsa-bangsa, coy? Ya, begitulah. Memang Bible itu adalah tulime. Apa itu tulime? Tulisan rame-rame. OMG. Terus, selain tulime, dia juga toserba. Oh? Kenapa toserba? Karena ada ajaran, jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Tetapi di sini dibilang Yesus, berpesanlah dia, jangan kau menyimpang ke jalan bangsa lain. Ini umat tulime. Tulime? Kenapa kau ngomong sendiri, tulime? Tulime? Halo? 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 Otak ada. Kalau ke atas, otak di bawah. Otakmu di bawah nggak? Ini ngomong apa sih dia? Hasilnya apa nih? Apa ngomong apa kau setan? Tolong kau doa. Kau pikir kau siapa kau monyet? Tolong. Nanti Princess Amina Jele. Jujur banget. Nanti gue masih puasa ya. Ntar kalau gue udah buka puasa, OMG, gue akan kunyah. Gue kunyah itu. Sekarang gue harus patient, sabar. Oke. Oh, masih lama lagi loh puasa. Datang lagi, madam. Ini si Dongo. Tolong. Tolong. Halo. Tolol, emang gue pikir ini handphone. Halo. Tolol. Halo. Kenapa sih orang-orang ini tolol banget? Masa Al di sini live? Bukannya selamat sore? Ini enggak. Halo. Cocoknya itu kau bilang halo kepada kepala kau, dalam otak kau terbuka, otak kau bilang halo. Bangun otak bangun. Udah 2000 tahun. Ada yang udah bangun, siapa bilang? Ada yang udah bangun loh otaknya. Sedikit aja. Siapa bilang? Si penghujat siapa? Edis otaknya kebuka dikit aja. Punya 2 statement, apa itu? Yesus punya Tuhan. Kristen kalau nggak ngaku Yesus punya Tuhan, crazy.
Raif Busana. Halo. OMG. Adikku ini cantik-cantik kali lah ya. Sudah ya, udah ku sapa ya sayang. Jadi dia itu sebenarnya harus halo kepada kepalanya sendiri. Halo. Udah 2000 tahun. Tidur aja otaknya. Aduh, saudara-saudara, aku ke toilet sebentar ya. Sebentar ya sayang ya.